सावधान ओडिशा आपको स्वागत। आज हूँ 4 डिसेम्बर बुधवार। चलतु देखने देश विदेशर 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना यथाशीघ्र वीडियो को लाइक करूँ। नंबर 1 ओडिशा रे रेल विकास 73,723 कोटी टंका मंजूर होती। एथिपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृतज्ञता जणाइछन्ति रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। सोशल मीडिया एक्स रे कृतज्ञता जणाइबा सह विस्तृत सूचना दैछन् रेल मंत्री। ओडिशा रे प्रस्तावित रायगड़ा रेल मंडल को मंजूर मिली। रेल मंडल कार्यालय निर्माण 107 कोटी टंकार टेंडर आह्वान करा जायछि। पूर्वतट रेलपथ मध्य पूर्वपरी 3टी रेल मंडल रहिबो। अमृत स्टेशन योजना रे ओडिशा रे 59 स्टेशन को पुनर्विकास करा जाउछि। मोदी 3.0 समय 19,299 कोटी बे अटकलर 8टी नूतन रेल प्रकल्प को कैबिनेट अनुमोदन करा जायछि बोली रेल मंत्री श्री वैष्णव एक्स रे लिखिछन्ति। नंबर 2 आलू दर सामान्य बढ़िछि। राज्य रे आलू दर वृद्धि को नै मुलतवी आलोचना शेष रे उत्तर रखिले खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहिछन्ति आलू दर सामान्य बढ़िछि। सोमवार 3 ट्रक आलू आसीछि। राज्य खाद्य जोगाण सचिव पश्चिमबंग सचिवों सह कथा होइछन्ति। सेमाने आलू देबाको अनुमति देबे। पश्चिमबंग रे 9 लाख मेट्रिक टन आलू अछि। तांकर 5 लाख आवश्यक। किंतु केउ परिस्थिति रे पड़ी पश्चिमबंग सरकार एभଳି निष्पत्ति नेले जणा नाही। वर्तमान चाची आंदोलन करूछन्ति। सेमाने पुणी आलू देबाको निष्पत्ति नेबे। वर्तमान बजार रे 35 रु 40 टंका रे आलू मिलुछि। 70 टंका कथा मिछ। राज्य रे वर्तमान पर्याप्त परिमाण रो आलू अछि। नंबर 3 चलित वर्ष राज्य रे कम शीत अनुभूत होई पारे। सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ बलांगीर नुआपड़ा नवरंगपुर कोरापुट और मालकानगिरी रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठाରୁ अधिक रहिबो। बाकी अंचल भी रातिर तापमात्रा विशेष खसिबनी। भारतीय पाणीपाग विभाग एभଳି पूर्वानुमान करिछि। डिसेम्बर मासरो फेब्रुआरी मास जाए राज्य में संभाव्य पाणीपाग स्थिति को नहीं आईएमडी कहिथिबा आकलन जना पड़िछि। आसंता 3 मास जाए राति तापमात्रा भଳି दिन रहिबो। नवरंगपुर कोरापुट और मालकानगिरी दिन तापमात्रा अधिक रहिबो। सेभଳି राज्य में शीत लहरी आदौ रहिबनी। अर्थात डिसेम्बर रु फेब्रुआरी जाए शीत लहरी भଳି स्थिति सृष्टि हेबार क्वचित संभावना अछि। नंबर 4 भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिनिया ओडिशा गस्त राशि भुवनेश्वर में पहुंचती राष्ट्रपति। सेठारु सीधा जिबे चंद्रशेखरपुर स्थित नीलाद्री विहार। सेठारे पंडित रघुनाथ मुर्मू को प्रतिमूर्ति को उन्मोचन करिबार कार्यक्रम रहिछि। एहा परे राजभवन जाए रात्रि यापन करिबे राष्ट्रपति। बुधवार दिन पुरी गस्त करिबे। सकाळ 9:45 से तालबणिया हेलीपैड रे पहुंचिया परे सेठाको जिबे श्रीमंदिर महाप्रभु को दर्शन करिबे। परे नौसेना दिवस अवसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव में जोगदे नौवीरों पराक्रम देखिबे। नंबर 5 मैट्रिक मूल्यांकन स्वच्छता बजाय रखा त्रुटि शून्य करने माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर गुरुत्व पदक्षेप नहीं। बोर्ड द्वारा परिचालित परीक्षा परीक्षार्थी मैंने 6टी विषय 100 नंबर लेखाएं मोट 600 नंबर परीक्षा देवे। 50 नंबर सब्जेक्टिव और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न रही। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न 80 मार्क और इंटरनल आसेसमेंट एस्पिरेशनल कंपोनेंट 20 नंबर नियाजाऊ परीक्षार्थी मैट्रिक मूल्यांकन करा। मात्र विद्यालय कर्तृपक्ष द्वारा दि जाउथिबा 20 नंबर अनेक समय स्वच्छता रोजंतिबा अभियोग होइछि। जेउथिपाई बोर्ड पक्षरु एभଳି पदक्षेप नहीं जाइछि। नंबर 6 राज्य में बेलगाम होइछि अत्यावश्यक सामग्री दर। बजार रे केवल आलू और पियाज दर चढ़ा बोली धारणा सृष्टि करा जाउछि। किंतु एहाकु छाडिदेले डाली रसुण ठाରୁ आरंभ करी लुण तेल अटा और परिबा दर बजार में बेलगाम होइछि। लोके एबे अत्यावश्यक सामग्री किनिबाकु डरिलेनी। आमदानी शुल्क वृद्धि जोगु तेल महंगा होइछि। मोट उपरे कहबा गले दरदाम वृद्धि लोके त्राही त्राही डाकिलेनी। अधिक बाधुची राज्य सरकार किंबा स्थानीय प्रशासन दर नियंत्रण करिबारे पदक्षेप न नेबा पई सेपटे अत्यावश्यक सामग्री आहितुक दर वृद्धि नहीं विधानसभा सरकार बसचंती विरोधी। नंबर 7 बुधवार दिन पुरी गस्त आसुनी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति पुरी गस्त और नौसेना दिवस पालन पर प्रशासन पक्षर कटकणा जारी होइछि। पुरी पौरपालिका समेत सरकारी बेसरकारी प्राथमिक माध्यमिक उच्च प्राथमिक शिक्षानुष्ठान बंद रहिबो। एथिसहित निकटवर्ती मदर्स पब्लिक स्कूल प्रभु सिंह इंग्लिश मीडियम स्कूल चंद्रशेखर एकाडेमी सेंट जावियर हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य सब बंद रहिबो। नंबर 8 ट्राफिक नियम को सरकार पक्षर अधिक कड़ाकड़ी करा सह चालान अर्थ आदाय पाई कोर्टरू समन पठाଯିबो। गत 4 वर्ष मध्य ई चालान बाबद अर्थ को ओटीएस जरिए आदाय कराଯିବ ବୋଲି परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना सूचना दैछन्ति। राज्य परिवहन विभाग तथ्य मुताबिक गत 2020 रु 2024 मध्य राज्य में ई चालान बाबद को अर्थ आदाय होई न पारि 1215 कोटी टंका पड़ी रही। 29,77,718 टी ई चालान बाबद अर्थ को गाड़ी मालिक मैंने दाखल करना। तेणु ए विपुल परिमाण आनदेय जरिमाना अर्थ आदाय करने को राज्य सरकार ओटीएस
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣେଇବାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ନବୋନ୍ନୟନ ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 5 ବର୍ଷରେ 1 କୋଟି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 500 କମ୍ପାନୀରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନା। ଯୋଜନାର ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 1.25 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 12 ମାସର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ 1.27 ଲକ୍ଷ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଅଫର ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 6.21 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ସାମୟିକ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘୋଷଣା ଜଣାପଡ଼ିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସରକାର ଅଧିକ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍କିମ୍ରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏହି ସାମୟିକ ସ୍ଥଗିତ ଲଗାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ବଢ଼ିବ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଗଠନ ହେଲା କମିଟି। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ମଡେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏହି କମିଟି ଦରମା ଓ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ରାମ କାଡମା, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରତାପ ଦେବ, ତାରା ବାହିନୀପତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା, ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ, ନିହାର ମହାନନ୍ଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଠୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଦରମା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଥିଲେ ଯେ ବଜାର ଦରଦାମ କେତେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତ କରିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ନମ୍ବର 11 ରେଳଜୋନ୍ ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ହିତକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରେଳପଥ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବପରି 3ଟି ରେଳମଣ୍ଡଳ ରହିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବତଟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ତଟ ରେଳ ଜୋନ୍ ପୁନର୍ଗଠନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ 63,723 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲେ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ପୂର୍ବପରି ଆଳୁ ବାହାରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଉଛି। ହୋଲସେଲ୍ ଓ ରିଟେଲ ମାର୍କେଟକୁ ଆଳୁ ପଠାଯିବ। ଯେପରି ଆଳୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲା ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆଳୁ ଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପରେ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସୋମବାରଠୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ 3 ନୂଆ ଅପରାଧୀ ଆଇନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେଇ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଯୋଗଦେଇ ନୂଆ 3 ଅପରାଧିକା ଆଇନ, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଓ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମକୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି 3ଟି ନୂଆ ଆଇନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବ। ଗତ ଜୁଲାଇ 1ରେ 3 ନୂଆ ଆଇନ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଶରେ ଏହି ଆଇନ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନାଗରିକ ପ୍ରଥମ। ଏହି ଆଇନ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହେବ, ସହଜ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନର ଆଧାର ହେବ। ନମ୍ବର 14 ସାବରମତୀ ରିପୋର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏକତା। ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରମୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗୋଦ୍ରା ଘଟଣା ପରେ ଆଧାରିତ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମେସିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସାବରମତୀ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି। ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଟିକସ ଛାଡ଼ ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସାବରମତୀ ରିପୋର୍ଟକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଫିଲ୍ମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଆଜି ପୁଣି କମିଗଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ନୂଆ ଦର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କା 94 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ 92 ଟଙ୍କା 52 ପଇସା ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 2 ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 101 ଟଙ୍କା 39 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 96 ପଇସା ରହିଥିଲା। ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ତେଲ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଡିଲର କମିଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଏହା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।